scene action. Asa di si kuan kanang chang ug si Aloy ug si Ate Chris ug si Inday asa ka nung gustong ka kumapigbuo nila. Asa di si Ate Chang ug si Crystal ug si Ato ug si Ate Chris Sel ug si Aloy kay ganun kumagpakiduo kay boring. Pero action. Na naman si Aloy day asa ka to sila Crystal ug sila Inday